happening around the world. Muchas cosas están dándose alrededor del mundo. A lot of it is related to this pandemic with the COVID virus that we're having. Mucho tiene relación con la pandemia del COVID que estamos teniendo. And then you might be saying, well, that wasn't enough. Now we have an earthquake to contend Pero with. parece que en México dijimos, eso no es suficiente, entonces vamos a tener un temblor para continuarle, para darle saborcito. So life becomes very interesting right now. La vida se ha tornado muy interesante en este momento. It requires a lot of flexibility on our part. Y nos demanda mucha flexibilidad de nuestra parte. To keep ourselves in a good space to be able to deal with everything that's happening. Para a fin de mantenernos en un buen espacio y poder enfrentar todo esto que está sucediendo. Our subject for today Nuestro tema para el is día de hoy burnout. es el burnout. And although burnout is often talked about as it relates to your work, Y aunque el burnout a menudo se le hace referencia, le vincula con el trabajo, it really relates to your entire life and everything that's happening with you. en realidad tiene que ver con toda tu vida y todo lo que está ocurriendo contigo. So first, I'd like to share with you a model that was designed by a man I met many years ago. Lo primero que quiero es compartirles con ustedes un modelo que aprendí de un hombre de hace muchos años. His name is Randy Kunkel. Su nombre es Randy Kunkel. And he was interested in finding out what happens with people who are able to maintain their high energy levels no matter what is happening around them. Y él lo hizo primeramente investigando a gentes que podían mantener una alta energía sin importar aquello que estaba ocurriendo en su entorno. And he studied first teachers. Y a los primeros que investigó fueron a los maestros. He was living in the United States and working in a school system with a number of teachers. Él vivía en Estados Unidos y estaba trabajando, conviviendo con un número de maestros. And here, the teachers have summer vacation for, used to be 3 months. Y en ese entonces los maestros tenían las vacaciones de verano de que duraban 3 meses en ese entonces. I remember as a child how I used to look forward to summer vacation. Me acuerdo de niña cómo anhelaba que llegaran esas vacaciones de verano. And Randy discovered that many of the teachers looked way forward to summer vacation as well. Y él encontró que muchos de los maestros también anhelaban que ya llegaran esas vacaciones. And usually that meant June, July, and August were the times that the teachers could do whatever they wanted to do because they still got paid, but they weren't in school. Y eso significaba tener vacaciones junio, julio y agosto, y además recibían su pago aun cuando no estaban asistiendo a la escuela. And he discovered that many of them by April started burning out and losing their energy for teaching. Y él encontró que por el mes de abril los maestros ya se sentían exhaustos y habían perdido su energía y su entusiasmo para enseñar. But there were others that maintained their energy right up until summer vacation. Pero otros, en cambio, mantenían alta su energía hasta que llegaba el verano. And with NLP, we're interested in modeling what works. Y en PNL estamos interesados en modelar aquello que funciona. So he said, what are those people doing different that maintain their high energy levels and don't go into burnout? Entonces se preguntó, ¿qué hacen aquellas gentes que mantienen esta alta energía y no se viven exhaustos? And this model that he created
has a lot of interesting information in it. Este modelo que él desarrolló tiene mucha información interesante. And I will just warn you ahead of time Y les advierto con anticipación that sometimes just talking about it or hearing about it drains your energy. que muchas veces nada más el hablar o el escuchar puede agotar tu energía. So I promise I won't leave you in that place. Les prometo que no los voy a dejar ahí en esa situación. Because what is burnout? Porque, It's a lack of personal energy. porque el burnout básicamente es la carencia de energía personal. It's when you lose your vitality and enthusiasm for what's happening around you. Porque es perder la vitalidad y tu entusiasmo en torno a todo lo que está sucediendo a tu alrededor. And I don't know about the rest of you, but that's been happening a bit for me. Y no sé para todos ustedes, pero a mí algo de esto me ha sucedido. I love my work in NLP. I love Me- traveling, meeting new people. Me amo mi trabajo de PNL, viajar, encontrarme con la gente, estar con la gente. And I can't do that right now. Y en ese momento no lo puedo hacer. I'm at home Estoy en casa. at my little cabin in the woods in Idaho. Vivo en una cabañita en los bosques de Idaho. And with the pandemic, they say people of my age are not supposed to go out. We're supposed to stay in because we are more susceptible to the illness. Pues se nos ha advertido que la gente de mi edad no puede andar por las calles. Tenemos que estar, porque estamos más susceptibles a la enfermedad. And being forced to stay at home has been one of the hardest things I've ever had to deal with. Y estarme en casa es una de las cosas más difíciles con las que me he tenido que enfrentar. Some of the rest of you may be finding that also. Muchos de ustedes tal vez se han encontrado en esta misma situación o se encuentran en esta misma situación. Randy says when we go through burnout, there are actually different stages we go through. Randy dijo que cuando experimentamos el burnout hay diferentes estadios a través de los cuales vamos recorriendo. So I'll just list those 5 different areas where burnout might occur and tell you what some of the symptoms are of each of those stages. Okay, estos estadios simplemente van a indicar algunas en cuál te podrías encontrar en algún momento con los síntomas. So I would just ask you to be thinking about yourself. Entonces te voy a pedir que pienses en ti. En cuál te Do I podrías have encontrar. some of these symptoms that he says goes along with burnout? Tengo alguno de estos síntomas que parecen acompañar el estadio tal del burnout. And do I find it becoming a pattern in my life right now? Y empiezo a detectar que este es un patrón, se empieza a convertir en un patrón en mi vida en este momento. Because first you have to recognize it's happening before you can do something about it. Porque lo primero que hay que hacer es reconocer que se está presentando antes de querer hacer algo con ello. So he says the first thing that happens when you start entering burnout is that it impacts your physical body. La primera estadio que se empieza a dar es el impacto que hay sobre tu cuerpo, sobre tu aspecto, sobre tu físico. You find yourself being tired, Te descubres sintiéndote cansado, low energy, con baja energía. and it almost feels like your body is working against you rather than for you. Y se sintiera que el cuerpo está trabajando en contra tuya en lugar de a tu favor. He says typically that's where it starts with people. Él menciona que ordinariamente ahí es donde inicia el burnout. You have aches and pains and problems with your body. Tienes problemas, dolores y molestias corporales. Then he says you might move into what he calls social burnout. Y entonces dice que te pasas a lo que se llama el agotamiento social. And that has to do with your relationships.
Y esto tiene que ver con tus relaciones interpersonales. You find yourself withdrawing from people. Te sientes exhausto al estar con la gente, como si te And of course, chuparan. with the isolation we have with the pandemic, that's making that whole situation even worse. Y con este aislamiento que tenemos de las gentes, hace que esta etapa social sea aún más intensa, más grave. In a case like someone like me, I live alone. En el caso como el mío, yo vivo sola And I'm not supposed to be in the physical presence of other people. y se supone que no he de estar en contacto físico con otras gentes. Well, when you love people the way I do, that's really difficult. Bueno, cuando tú amas a la gente o te encanta estar con la gente como a mí me encanta, es realmente muy difícil. He says, with your family, you might notice in your relationships, you become more angry at little things that people do in the family. Con tu familia te puedes descubrir más, más enojón con pequeños detalles que se dan con la familia. In normal times, somebody might call you and invite you to go out to an event, and you go, oh, I don't know, I'm feeling kind of tired. I don't think I want to do that. En una situación ordinaria, si alguien te invita a ir a otra reunión, te dices, me siento cansado, no tengo ganas de ir, no estoy de humor. So you don't invest in your relationships the way you used to. No le inviertes a las relaciones como solías invertirle. And then he says you move to the next stage, which is intellectual burnout. Luego pasas al siguiente estadio, que es el agotamiento intelectual. And the way he describes that is it's like you're tired of thinking. The brain goes, ugh. Y es como la describes, te cansa el pensar, tu cerebro nomás no charcha. So you don't enjoy learning new things the way you used to because you feel like your brain just doesn't want to work. Pareciera entonces como que tú no disfrutas del aprender porque parece que tu cerebro no funciona. You might find yourself overwhelmed and confused. Te puedes sentir abrumado y confundido. You stand in the middle of the room and you go, I know I should be doing something, but nothing sounds very interesting. So I think I'll go sit in front of the TV and do something passive. Paras en medio de la habitación y dices, yo sé que yo tendría que estar haciendo algo, pero no sé qué. Mejor vas y te sientas enfrente del televisor y haces algo pasivo. So he says, you keep the physical symptoms that aren't working so well. You've retreated from your relationships. Your brain's not working so well. And then you move into emotional burnout. Entonces, primero físicamente no te sientes bien, socialmente te empiezas a distanciar y no sientes que puedas pensar muy bien. Entonces te mueves al agotamiento, al burnout emocional. It's hard for you to think about being happy, joyful. Es difícil para ti sentirte alegre, feliz, contento. And finding the things that used to stimulate you emotionally, you go, oh, I don't have the energy. I don't want to be around people. It requires too much thinking. I'm just going to become more and more passive. Entonces, gradualmente le empiezas a perder gusto a aquellas cosas que solías disfrutar, no te gusta estar con la gente, te vuelves más pasivo. And the last phase he calls spiritual burnout. Y el último estadio le llama agotamiento espiritual o burnout espiritual. And he describes it as if you have a broken spirit. Y él dice como si tu espíritu se hubiera dañado. It's a little like depression. Es como algo de depresión. Not? Sí. Okay, I'm
I'm unmuted. Yeah. It's not quite as bad as depression, but low energy, just no vitality. Es algo como si fuera depresión, pero no tan severo, es como una muy baja vitalidad. You might even start questioning the things that have always been really important to you in your life. Te empiezas a cuestionar aquellas cosas que te han sido importantes en la vida. So he says it's probably intolerable to stay there. So you have to do something. Y se siente así intolerable estar ahí, así que tienes que hacer algo. Well, notice how you feel just hearing about this. Noten cómo se sienten tan solo al escuchar esto. And I would invite you all to just take your hands and shake all of that you've just heard off. Te invito a que levantes manos y sacudas y saques todo eso que has escuchado. So that's about the issue. Eso es en torno al problema. Called burnout. Denominado burnout. It's like you don't have enough energy to get started on things. No tienes la energía para iniciar algo. And Randy says we have 3 different kinds of experiences in life. Randy dice que tenemos 3 tipos de experiencias en la vida. We have a lot of experiences that we would consider neutral. Tenemos muchas experiencias que vamos a considerar neutras. Maybe things like making your bed, brushing your teeth, whatever. Como tender tu You cama, don't really pay attention to them. Cepillarte los dientes. Tú no le prestas atención a estas cosas neutrales. You do them out of habit and because they bring you something, but you're not paying much attention as you're doing them. Las haces por los beneficios que te genera, pero no les prestas mucha atención. So they might fall in the middle of a spectrum. They're right here in the middle, neutral experiences. Eso está en medio del espectro, son experiencias neutras. Then on one end, you have experiences that you consider energizing. Y entonces en un aspecto tienes actividades que consideras energetizadoras. After you do them, you feel energized. Después de que las llevas a cabo, te sientes con energía. They add to your life. Le añaden a tu vida. Yeah, maybe it's going for a walk. Quizá sea el salir a dar una caminata. Reading an inspiring story. Leer un relato inspirador. Having a really lovely conversation with people. Tener una grata conversación con las gentes. And you come away from whatever that experience was feeling energized. Y al final de esa actividad, cualquiera que ésta sea, te sientes And con he says, energía. That's the far end, you've got the neutral in the middle, and then on the other end. Tenemos este extremo energetizante, el punto medio neutral, y tenemos el otro extremo. You have, Please, Suzi. you have experiences that are draining. Tienes experiencias que están drenándote. Por favor, si pueden silenciar su micrófono. That after you do them, you Después de que las feel llevas a cabo, te sientes drained. exhausto, como They've stolen Chupado. some of your energy. como si se hubieran chupado tu energía. Right now in the world, that might be watching TV or listening to the news. Una de estas experiencias podría ser el ver la televisión o estar leyendo las noticias o viendo las noticias. I don't know if it's the same way in Mexico, but here in the United States, it's only bad news. No sé Only si- bad news. No sé si sea lo mismo allá en Estados Unidos, pero acá en México, perdón, no sé si sea lo mismo, pero acá en Estados Unidos son solamente malas noticias. And I have friends who sit tengo- in front of their TV
and listen to the news all day long. Y tengo amigos que se sientan ante el televisor y escuchan todas las noticias a lo largo de todo el día. And they're complaining they don't feel very good. Y luego se andan quejando que no se sienten muy bien. Well, obviously, what are you putting inside your mind, body, spirit? But bad news, things that are going wrong in the world. Bueno, entonces lo que estás poniendo en tu mente, corazón y espíritu, pues son todas las cosas que están saliendo mal en el mundo, lo que está pasando mal en el mundo. Because usually it doesn't energize you to watch the news. Porque ordinariamente no te sientes energetizado después de leer o de ver las noticias. Or maybe you have a conversation with somebody who's complaining about their spouse and what their spouse does, and you go away from that and you go, "Ooh." O tal vez estuviste con alguien que se estuvo quejando de cómo le va con su pareja y todo lo negativo que hace su pareja, entonces sales, exhausto. So, according to Randy Kunkel, when Yes. your life, if 50% more of your life is over here on the draining side, 1-5 or 5-0. More than 50% Aunque is cuando más del draining, 50% está en la parte de agotamiento, you will move into burnout. tú te vas a inclinar hacia el burnout. And you've got all those different areas of your life. Y tienes todas estas áreas de tu vida. And he says, the first thing we need to do is look at how we're living our life and spending our time. Y lo primero que tenemos que hacer es ver cómo estamos viviendo nuestra vida e invirtiendo nuestro tiempo. So that we can program things into our lives that are energizing. De manera que podamos programar cosas en nuestra vida que nos energeticen. Because you want the other side to come up so that the draining things do not pull you into burnout. De manera que quieres elevar el otro lado que te energiza de manera que no te arrastre aquello que te desgasta. And I think most of you can say logically, oh, that makes a lot of sense. Y muchos de ustedes podríamos decir todos, claro, es obvio eso. Now, we've been given this opportunity called a pandemic in our lives. Y ahora que tenemos esta oportunidad denominada la pandemia, esa pandemia en nuestras vidas, to figure out how can we live our lives so that we feel like we have some control over what's happening right now. es una oportunidad para aprender y preguntarnos sobre qué tengo control de manera que pueda aprender y disfrutar ahora. Because when your environment feels like it's out of control, like it is with the pandemic, Porque cuando sientes que tu entorno está fuera de tu control, como es la pandemia, then it's up to us to find a way to make whatever environment we're in energizing. entonces es nuestra responsabilidad el buscar, sacar de cualquiera que sea el entorno en que nos encontramos, formas de energetizarnos. So the whole answer to keeping yourself in a state of vitality and high energy is to look at your life. Entonces el punto central para mantenerte con esta central y en este energetizado es revisar tu vida. Have I done things out of a habit pattern that I find steal my energy? Hacerte responsable de sacar aquellas cosas donde puedas que sabes que te roban tu energía, que es que dices, estas no he de hacer. And in this time of uncertainty, we have to look at what can we control? Y en esta etapa de incertidumbre en la que nos encontramos culturalmente, es muy importante preguntarnos sobre qué tengo control. You can't control what the government's telling you have to do. No puedes controlar aquello que el gobierno nos dice que hagamos. You know, stay at home and isolate. Quédate en casa y aíslate. So, what can you control? Pero ¿qué sí puedes controlar? How can you make the things that you do on a regular basis
energizing. ¿Cómo puede ser aquellas cosas que llevas a cabo regularmente algo que te energetice? So it requires a change in attitude. Requiere un cambio en tu actitud. I silence, Suzi, please. Okay, so you are the key. Tú eres la clave. You can't count on anybody else to get you out of burnout. Tú eres quien puedes sacarte a ti mismo del burnout. ¿Será porque It's tengo up la to you. llamada contigo? Sorry. A lo mejor sí, a ver, colguemos y volvemos a intentar así como... Okay, ready. Sorry. We have lots of interesting things in the background. Tenemos muchas cosas en el trasfondo muy interesantes. Okay, so first you want to recognize, oh, this feeling I've been having where I don't want to engage and I don't want to do anything active might be burnout. Entonces, pues, primeramente identificar, aquí tengo esta sensación de no quererme involucrar más en algo, puede ser una señal de burnout. And I would say across those 5 life areas that I talked about, Y podría decir de estas 5 áreas de vida de las cuales he hablado: physical, física, relationships, relación interpersonal, intellectual, intelectual, emotional, and spiritual, emocional y espiritual. you need to say, is that particular area of my life energizing right now? Te puedes preguntar, ¿esta área en particular de mi vida se siente o la vivo energetizada en este momento? And since burnout starts with the physical, Y dado que el burnout inicia con lo físico, that's a good first place to start. ese es un buen lugar para iniciar. What could you do physically that would be more energizing? ¿Qué puede ser físicamente que sea más energetizador? That might have to do with your basic lifestyle patterns. Esto pudiera tener con tu estilo de vida básico. So estilo de in my case, En mi caso, when I was home before cuando estaba en this casa antes, happened, I had a physical activity scheduled every single day of the week. yo tenía una actividad física agendada todo diariamente. I went to the gym and worked out with weights 2 days a week. Yo iba al gimnasio y me ejercitaba con pesas 2 veces a la semana. I went to yoga 2 days a week. Tenía yoga 2 veces a la semana. I hiked or skied on other days with my hiking club. Caminaba, hacía mis caminatas o hacía esquí con mi grupo de amigos de esquí o de caminata. And with the pandemic, all those things have stopped. Y con la pandemia todas esas cosas se detuvieron. Our gyms are closed. Yoga is too many people in a small space. El gimnasio se cerró, en la yoga son muchas gentes en un espacio muy pequeño. So I had to look at how do I still do the physical things I love to do while I'm isolated at home. Entonces me pregunté qué cosas podría llevar a cabo aún cuando estuviera aislada aquí en casa. And to make things even worse, we've still been having snow in June where I live. Y para hacer las cosas peores, aquí en junio aún teníamos nevadas. So even going outside for a walk has been difficult. Aún el salir a caminar se ha tornado difícil. Well, the first thing I did was go to where I had stored a little bicycle that I can use indoors. Entonces lo primero que hice fue encontrar una bicicleta que yo pudiera usar aquí en casa. It sits on the floor, and when I'm sitting in a chair, I can pedal away like this, back and Entonces, forth.
La pongo en el piso y cuando estoy sentada puedo hacer esto una y otra vez. And I don't have any weights at home, No tengo pesas en casa, so I use cans of food, entonces uso latas de comida. you know, so I'm still working with my muscles a little bit. De manera que sigo ejercitando mis músculos un poco. And on the internet, there are all kinds of free yoga and exercise programs that you can follow along with. Y en internet hay un montón de cursos de yoga y otros ejercicios que tú puedes seguir gratuitamente. Now, I don't like that as well as I liked going to the gym in my yoga class, Y por supuesto but it no works. me agradan tanto como el ir a la clase de yoga, pero funciona. Yeah. So that was a place to start. How can I still get some exercise while I'm isolated in my house? Entonces, lo primero fue preguntarme, ¿cómo puedo seguir con algo de actividad física aún cuando estoy en casa? I happen to have a flight of stairs inside my house. So if nothing else, I can go walk up and down the stairs a few times to get some exercise. Pero si no hubiera, pues también tengo ahí mis escaleras para ir al piso de arriba. Y si no hubiera nada que hacer, pues subo y bajo las escaleras varias veces. Then there's the whole issue of what do you eat and how are you sleeping? All those things that have to do with your physical body. Y la otra tiene que ver también con cómo me alimento y cómo duermo. Todo esto tiene que ver con mi cuerpo físico. So pay attention to what you're doing, Entonces, préstale atención a lo que estás haciendo. what works for you, ¿Qué es lo que te funciona a ti? what you need to do that would be energizing. ¿Qué requieres hacer que te energetice? Yeah. Because it's up to you. Porque está en ti. Es tu responsabilidad. There's lots of things you can do physically. Drink Hay, more water, hay muchas cosas que puedes hacer físicamente. Bebe más agua. eat less sugar, Come menos azúcar. eat healthy foods, Come comida saludable. experiment with new recipes. Experimenta nuevas recetas. And everybody suggests you still have a structure in your routine. Todos sugieren ten una estructura en tu rutina. So just because you're not going out to work, El hecho de que no estés saliendo a trabajar, that you still go to bed at about the same time vete a dormir a la misma hora and get up at about the same time y levántate más o menos al mismo tiempo. and maintain some kind of structure Mantén una misma estructura and get dressed. y arréglate. It's if you're sitting around in your pajamas all day, then you don't feel like doing anything. Si te la pasas en pijama todo el día, sientes que no estás haciendo nada. And I know that's really simple and easy, but it can make a huge difference. Sé que es algo simple y hasta medio obvio, pero marca una gran diferencia. So you want to continue acting as if everything is normal. Entonces requiere seguir actuando como si todo fuera normal. And then you set up your physical life, that part of you, so that it's energizing. Entonces dejas ya esta parte física como con la energía o en una situación de energetizarse. Find different ways to nourish yourself physically. Encuentra diferentes formas de nutrirte físicamente. Then we've got relationships. Luego tenemos las relaciones. I've been having a lot of fun connecting with people, even my overseas friends. He tenido mucha suerte, sigo en contacto con mis amigos, aun cuando están del otro lado del mar. On Zoom or WhatsApp or Skype. En Zoom, Skype, WhatsApp. I've
had more connections with my friends since the virus hit than I had before because I was always too busy. Y ahora tengo un contacto más frecuente con mis amigos porque anteriormente estábamos siempre muy ocupados. One of my daughter-in-laws said she's never enjoyed her family so much. Una de mis nueras dijo que nunca había disfrutado tanto a su familia como ahora. Yeah, she has 3 children. They're very active in sports and all these things at school, and they never saw each other. Y ella tiene 3 hijos que son demasiado buenos para los deportes, entonces se la pasaban jugando y nunca tenían tiempo de encontrarse. And since they've been self-isolated, they have found lots of games to play with each other, things to do together. And she said, I'm really loving getting to know my family. Dado que han tenido que estar encerrados, han hecho muchas actividades físicas entre ellos y me ha permitido, dice ella, conocer a mi familia. Now, this is really interesting because I heard something on the radio yesterday Es interesante, about burnout. es interesante porque ayer escuché en el radio algo en torno al burnout. And they said women who are now having to work at home and also have young children at home are finding themselves feeling burned out. Este programa decía que las mujeres que tenían que trabajar en casa y cuidar de hijos pequeños ahora están viviéndose con esa sensación de burnout, de agotamiento. Because it feels like there is so many demands. The kids are there 24 hours. You're having to try to juggle your work schedule at home with your kids at home. And they said it's really impacting women with children, young children at home especially. Entonces decía, especialmente impactado a las mujeres jóvenes, a las mujeres que tienen hijos pequeños, particularmente porque tienen que malabarear con el trabajo y con el cuidado de sus hijos 24 horas al día. May require that you set your family down and that you work out some things that'll fit for you as well as the kids and a spouse. Pues vas a tal vez a tener que negociar cosas que les puedan energetizar y les funcionen a tus hijos o a tu pareja y a tu pareja también. So think about your social relationships. How can you still be involved and connected with people? Entonces, fíjate cómo podrías involucrar a tu familia y mantenerte en contacto con la gente también. I had a really interesting quote that I picked up off the internet the other day by some lady named Lori Deshane. Tengo una cita que tomé de internet de una mujer llamada Lori Deshane o algo así. She said, maybe when all of this is over, Y dice, quizá cuando todo esto haya concluido, we'll meet each other in a new way, nos encontremos de una nueva manera. stronger, Más wiser, fuertes, más sabios, more connected to ourselves, más conectados con nosotros mismos and better able to enjoy and appreciate the people and things that really matter. y realmente apreciar a las gentes y las cosas que realmente importan. I thought that was really a lovely thought. Creo que es un pensamiento encantador. That's a way of doing in NLP what we call reframing. Es hacer lo que en PNL le denominamos reenmarcar. How can I take this basket of lemons that I've been given and turn it into something sweet like lemonade? ¿Cómo transformo estos limones que se me están dando y los convierto en una dulce limonada, en una agradable limonada? So I find a way to make what's happening enriching and energizing in my life. Entonces, ¿cómo hago para que esto que se me está presentando lo pueda enriquecer y sea energetizador en mi vida? And then when you think about the intellectual part of your life, that's the thinking part. Y luego pensamos en la parte intelectual, es la parte
de pensar. Maybe you find something new to learn that would really energize you. Quizá encuentres algo nuevo que aprender que te energetice. Something you always wanted to learn, Algo que siempre has anhelado aprender. and now you have an opportunity. Y ahora te brinda esa oportunidad, ese tiempo. I was actually in Mexico when the COVID virus hit. Yo me encontraba en México cuando empezó toda esta pandemia aquí en América. I was in San Miguel de Allende with a friend and intending to be there the whole month of March. Y estaba en San Miguel de Allende y pretendía pasar todo el mes de marzo ahí con una amiga. And this friend knew no English or no Spanish whatsoever. Esta amiga no sabía nada de español en absoluto. Now, my Spanish isn't wonderful, but I know a few words in Spanish and I can get by. No, mi español no es maravilloso, pero me sé unas cuantas palabras para moverme en una comunidad hispana. And when we got home, she fell in love with Mexico. And of course, I've been in love with Mexico for years. Cuando llegamos ahí, ella se enamoró de México y por supuesto yo estoy enamorada de México desde hace años. And she's studying Spanish for an hour every morning. Y ella empezó a estudiar español 1 hora cada mañana. She said, I want to go back to Mexico and I want to be able to speak without you. So she's working every day to learn something new. Y ahora ella diariamente estudia 1 hora en español y le dice a Suzi, yo quiero volver a México y moverme por mí misma sin necesidad de que estés tú. And of course, intellectually, when we talk about our brain and how it works, we know there's this thing in NLP called chunking. Y por supuesto, cuando sabemos acerca de nuestro cerebro, que cuando vamos a aprender algo, tenemos esto que en PNL denominamos chunking o unidades o trozos de información. So with the intellectual burnout, you often feel confused. Con el burnout intelectual te sientes confundido or overwhelmed. o abrumado. So you need to break things down into small pieces. Entonces requieres fraccionar eso, todo eso que quieres aprender o asimilar en pequeñas unidades. And I've discovered that I can find so many things on the internet that are inspirational, like this little statement I just made to you, that lift my spirit when I read them. Entonces encontrar en internet muchas cosas que son inspiracionales, como esta pequeña cita que acabo de leerles. And I'm surprised at how many famous musicians are performing their music online for free right now. Y me he sorprendido cuántos músicos famosísimos están ahorita brindando de manera gratuita sus ejecuciones en internet. Yeah, so there are many wonderful opportunities that you can get off the computer, YouTube, or anything like that on the internet that will get you to continue using your brain and listening and focusing. Entonces internet te brinda esta gran oportunidad de seguir aprendiendo y mantener usando tu cerebro, enfocándote, aprendiendo. So there are many things you can do to continue learning. Hay muchas cosas que puedes seguir haciendo para continuar tu aprendizaje. And then when you think about emotional and spiritual, those areas of your life, entonces cuando tenemos la parte emocional y espiritual, there's one thing I can suggest that works really well for those two areas, as well as it'll work for the other areas. Tengo algo que funciona mucho para estas áreas, así como para las otras. And that's to meditate. Y es meditar. Or become mindful. O estar en esa actitud de mindful. Pay attention to what's right in front of you. De estar muy presentes. Notar que está sucediendo justo ante ti.
Because if we're worried about something that we think will happen in the future, or Porque si, beating ourselves up for something we did in the past, we're not in the present moment. porque si nos pasamos atemorizados de lo que pueda suceder en el futuro o lamentándonos de algo que hicimos en el pasado, no estamos en el presente. A good question to ask yourself is, what can I do right now that will be nourishing? Una buena pregunta que te puedes hacer es, ¿qué puedo hacer en este momento que me sea nutriente? How do I want to feel right now? ¿Cómo me quiero sentir en este momento? What would lift my spirits right now? ¿Qué eleva mi espíritu en este momento? And make a list of things that you could do that would take less than 5 minutes. Y piensa en cosas que puedes hacer que te demanden menos de 5 minutos. If you find yourself feeling confused, burned out, what are things I could do that would only take 5 minutes? Si te sientes confundido con esta sensación de agotamiento, ¿qué puedes hacer que te tome solamente 5 minutos? Something that would lift up your spirit. It cut. Sorry. Go, Suzi. So if you have a list, Si tienes una lista, then you don't have to think it up at the time. no tienes que ponerte a encontrar en ese momento qué hacer. And put some kind of outrageous things on your list, Y pon algunas cosas medias locas ahí en tu lista. things that are playful and fun. Algunas cosas que sean divertidas, gratas. Like, and we all know that singing really helps. Porque todos sabemos que cantar realmente ayuda. What's a song you could sing ¿Cuál es una canción que tú puedes cantar that would lift your spirits? que eleve tu espíritu? Do a little dance. Baila un poco, muévete. Act like a kid. Pórtate como un niño, juega como un Kids niño. usually don't get burned out Los niños ordinariamente no sienten este burnout because they use their creativity to do things differently. porque ellos usan su creatividad para hacer algo distinto, de manera distinta. So if you find yourself feeling any of those symptoms I talked about in the beginning, Si te cachas sintiendo alguno de esos síntomas de los que hablé al inicio, it's up to you está en ti. to say, what do I need to do right now that would lift my spirits and energize me? ¿Qué puedo hacer justo ahora para elevar mi espíritu y energetizarme? As I mentioned, it is up to you. Y como ya lo dije, eso está en ti, es tu responsabilidad. And the facts about burnout are it's reversible Uno and de los avoidable. dos factores importantes del burnout es que es reversible y evitable. So if you find yourself with any of those symptoms, you have to go, okay, I need to do something different right now. Entonces, si te encuentras que tienes algunos de estos síntomas, es momento de decir, puedo hacer algo ahora. And looking at those different areas of your life and saying, what is one simple thing I can do in each of these areas that is energizing, that keeps my spirits up every single day? Ver cada una de estas 5 áreas y decir, ¿qué puedo hacer que pueda mantener mi espíritu en alto, mi energía en alto todos los días? So I have another little statement that I got off the internet. I follow a man named James Clear. En internet también encontré esta cita, sigo un hombre llamado James Clear. And every week he puts up thoughts about things that you can do to improve your habits. Y él pone diariamente cosas que puedes hacer para mejorar tus hábitos. He has a website, so look him up. James Clear. Tiene su cita, así es que si quieren buscarlo, James Clear. He says, when you feel overwhelmed, Él dice, cuando te sientes abrumada,
practice 1 minute of mindfulness. Practica 1 minuto de hacerte presente. De And the mindfulness. easiest way to practice mindfulness is to pay attention to your breathing. Y la manera más simple es atender a tu respiración. Just notice your breathing for a minute. Tan solo nota tu respiración por 1 minuto. He says, when you feel restless, Cuando te sientes cansado, no puedes descansar, do a 1 minute workout. haz 1 minuto de ejercicio. Maybe some jumping jacks. Quizá, Stand and lift your legs like you were marching in a parade. marcha como si estuvieras en un desfile o haz algunas sentadillas. And he says, when the world seems uncontrollable, which it does, Él dice, cuando el mundo se sienta descontrolado, fuera de control, lo cual sucede, focus on what you can control. céntrate en aquello que puedes controlar. And the way to do that is to say, what can I have control of right now? Y la manera de hacerlo es sobre qué tengo control ahora. You're in control of what you do with your time. Tú estás en control de aquello que de lo que haces con tu tiempo. If you find yourself thinking a thought that doesn't work, Si te descubres pensando en algo que no funciona, inside yourself say stop en tu interior di alto and think of something different, y piensa en algo distinto. or whistle a happy tune, O silba una tonadilla feliz, alegre. or direct yourself to feel something different. O enfócate en pensar algo distinto. So you have to put yourself in charge of your life to get out of burnout. Entonces te toca a ti ponerte en control de tu vida para salir de ello, del burnout. Now, do I need to see if people have questions, Paco? Yeah, Suzi, there are some questions. Few of them, but well, no, there are lots. I will go. Wait. Suzi, is it possible to give sessions, therapeutic sessions, I guess, that is it possible that when we offer consulting or therapy, the energy of other people affect us because many times they come with troubles and illness. When we make rapport, we create empathy. What is the best strategy for not let it influence so much on us? That's right. And it's one of the problems with being a helper. Es uno de los problemas de las profesiones de ayuda. How do you protect yourself from taking another's energy on? ¿Cómo te proteges de cargarte o quedarte con la energía de los otros? And actually, this is something that all of you could do right now, if you like this. Y es algo que puedes hacer en este momento si te agrada. Imagine that you can put an invisible mask, since we're being asked to wear masks now. Imagínate que te pones una máscara invisible, dado que ahora se nos pide usar cubrebocas, pues imagínate una invisible. Invisible, like a second skin. Como si fuera una segunda piel. That you just imagine this invisible mask throughout the real skin that you have as a second skin on your body. Esta protección invisible como si fuera una segunda piel para ti. So what this does is allow you to let inside you only what you want inside you. De manera que solo permitas estar en ti aquello que tú elijas. So just imagine you wrap yourself in this invisible mask so that you're still there in the world,
showing empathy for someone. But if you don't want any of that feeling inside your body, you don't have to let it in. Entonces imagínate que te envuelves de esta máscara invisible de manera que puedas seguir empatizando con la gente, más cualquier cosa que tú consideres que no te viene bien, no permitas que cruce esta barrera. It will also help you with the virus. So keeping the virus out of your También body. puede funcionarnos para imaginarlo en torno al virus, imaginar que lo mantenemos fuera de nuestro cuerpo. And to answer this person's question, if you feel like you have taken somebody's energy on and you don't want it anymore, Y para responder a esta persona, si sientes que te has cargado la energía de otra persona y no la deseas, imagine that you have holes in the bottom of your feet, imagínate que tienes algunos agujeros en la planta de tu pie and that you could let the energy you took on that doesn't belong to you drain out through the holes in the bottom of your feet into Mother Earth. Imagínate que si te has hecho de una energía que no te agrada, no la deseas, esta se va drenando de tu cuerpo por esos agujeros que tienes en la planta de tus pies hacia la madre tierra. And if you're a very empathetic person, you might need to do that after every session that you have with someone. Entonces lo puede ser cada vez que tengas una sesión con alguien. So that you're left with just your own energy. Okay. De manera que puedas ajustar tu propia energía y quedarte con tu propia energía solamente. Okay, Suzi. Thank you so much. Suzi, there's several questions. Some people want to contact you. Also, the book of the author that you mentioned, you quote. If you want to send it to me, and I will put on our webpage, or we can put it in the... I would say this. Randy Kunkel never wrote a book about his research. Okay, Randy Kunkel nunca escribió un libro en torno a su investigación. And so several years ago, I wrote to him and asked him if I had permission to write up what I had learned from him with my additions and share it with people. And he said yes. Okay, él nunca escribió, pero yo en ese entonces le escribí, le dije que si podría yo escribir lo que él había dicho y con algunas añadiduras de mi cosecha, y él me contestó que sí. So it's on my website. Está en mi sitio web. SuziSmith.net. SuziSmith.net. And I spell Suzi S-U-Z-I. Entonces yo deletreo Suzi S-U-Z-I. And the article is called Coming to Wholeness. Y el artículo se llama Retornando a la plenitud. So if you would like to learn a little more about it, it's written on my website. Si deseas algo más, abundar, está ahí en mi sitio en internet. And sometime we're going to get back to doing a 2-day workshop in Guadalajara on burnout. Eso sí estaba agendada para dar este curso de Burnout aquí en Guadalajara. Entonces algún día seguramente daré este curso en Guadalajara. Yeah. Okay. Thank you so much, Suzi. Thank you. It's been a pleasure. Yeah. Les invito si abrimos los micrófonos ahora todos y le damos un aplauso a Suzi. Gracias. Gracias, Suzi. Thank you, Suzi. Gracias. Thank you. Gracias y bendiciones energetizantes para todos. Gracias, saludos a todos. Excelente. Gracias. Suzi, amazing. Muchas gracias. It's nice to see you all. Very good, Susi. Gracias, Susi. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Gracias, Pere. Gracias, Bye, Paco. Suzi. Gracias, Gracias Paco. por la traducción. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Gracias, Susi. ¡Bravo! Bravo.
a mí después de este sismo.